Yun na nga guys, naghanap kami ng agarwood sa Barangay Basak, Libak. At may nakita kami ng agarwood farm. Let's go ta! Ito yung kalabaw. Yan. Ito ang namimindo. Let's keep it. Ganda. Malaman ta kan. Gani. So guys, akit kami sa bundok. Mga mountaineers looking for something na humot. May mga body drill. Mga maranhay tulibak. Yan. Abot pa tamang kuhan? 20 kilometers pa? Oh, hindi pa. So guys, hapos mo siya kahoy. So guys, this is the tree here in the zigzag. Bari. Tapos pusok tiyak. Ay, okay. Ilubong mo lang gid. Ilubong lang. Namin ganyan daw luwag-luwag gamay. Bari, ganito sir na mo ano ba? Look at this oh. Nagbulak po. Aqualeria. Ito pa isa oh. Bari ganito nagbunga. Oh yan. This one mo. This one guys oh yan. Guys, ito yung mga malasenses in Libak. Ayan. Ito yung ating agarwood. The first agarwood in Barangay Basak. Ito mga agarwood boys. Let's do it in legal way. Yan. Tour natin tong farm ni Sir Arman. Ito yung mga bago niyang bili na seedlings galing Davao to. Ayan. Ako nagbitbit niyan eh. Oh. Handle with care. Ito yan guys. Yan. So malasenses saka crush na yung nandito ngayon. Magandang tubo. Ayan. So ito yung ating agarwood garden in Basak, Libak, Sultan Kudarat. So agarwood. Let's go guys. O tingnan mo. Ayan o. Ganda ng tubo. Nag-develop ng mga new leaves. Survive ni. Oo. Amo na namin sampan lami daw tubo kay kuan daw gapan ringsing daw no. Amo. Pila na ila ka bilog dikon. So agarwood. So guys, tropa natin agar boys. Si Don Ray. Bahala sa Purigay. Kami proud Tanganuling.